नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बोरपेटा जिले के कोलागाछिया थाने के अंतर्गत बरबीटा क्षेत्र में पानी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। इलाके में बाढ़ की स्थिति के चलते लोगों का जीना हो रहा है दूभर। करीमगंज के सांसद कृपानाथ माना कि लाला ब्लॉक प्रतिनिधि चौधरी चरण गौड़ द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव में काटीचौड़ा क्षेत्र से चुनाव खेलने की देखी जा रही है तैयारी। आम जनता चाहे तो बन सकते हैं विधायक। बोरखोला थाने के अंतर्गत कुटीचौड़ा गांव में दुष्कृतिकारियों के हमले के दौरान पुलिस को जानकारी दिए जाने पर भी पुलिस प्रशासन न सहयोगिता करने पर व्यक्त किया गया क्षोभ। महिला ने जताई नाराजगी। शिलचर खुदरा व्यवसायी समिति के कार्यकर्ताओं ने सिकुना क्षेत्र में अपनी जमीन वापसी को लेकर जिला उपायुक्त को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कार्रवाई न होने पर की जाएगी आत्मदाह। उदारपुर विधानसभा केंद्र के झापीरवन क्षेत्र से गांव के लोगों ने जब्त किया एक अजगर को। वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने किया अपने हवाले। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां कोरोना वायरस राज्य के कई क्षेत्रों में आतंक का माहौल बना रखा है, तो इसी दौरान असम राज्य के कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे ही क्षेत्र के चलते बोरपेटा जिले के कोलागाछिया क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि इस क्षेत्र में हादसे के दौरान 2 बच्चों की मौत होने पर पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। कोलागाछिया आरक्षित थाना के अंतर्गत बरबीटा गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चे पानी में डूबकर मौत हो जाने पर परिवार सदस्यों के साथ साथ गांव के लोगों के बीच भी दुखद माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार इलाके के बरबीटा गांव के रहने वाले हाफिजुर रहमान के 2 बच्चे सारिफुल इस्लाम, जिनका उम्र 2 साल, तथा 4 वर्षीय राबिया खातून खेलते खेलते पानी में गिर जाने पर घटनास्थल पर ही डूबने से उनकी मौत हो गई। लगातार उन्हें ढूंढा गया। बाद में उनकी शव को बरामद कर जब अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहरहाल एकाएक 2 बच्चों की मौत के चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। बाढ़ के दौरान सरकारी सहयोगिता तो दूर, किसी भी प्रकार के सहयोग न मिलने पर गांव के लोग इन दिनों बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं और प्रशासन केवल तमाशाई बन बैठी है। राजनेता भी मुद्दे को महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रहकर इस नजारे को देखने में जुटे हुए हैं। আজি মুহিয়াৰ পৰা বৰপেটা যোৱা ৰাস্তাত যিটো এই বৰপেটাৰ পৰা মুহিয়ালৈকে যোৱা যিটো পকা ৰাস্তা আছে, এই পকা ৰাস্তাৰ ওচৰতে তাৰমানে হাফিজুৰ ইছলামৰ ঘৰ আৰু হাফিজুৰ ইছলামৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুটাইতে খেলি থকা অৱস্থাত তাৰমানে বাঢ়নী পানীত মানালৈকে যিটো সোঁত বৈ আছে সেই সোঁতত পৰি মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু এই মৃত্যুৰ ফলত আমাৰ বৰপেটা অঞ্চলত খুব শোকৰ ছায়া পৰি গৈছে আৰু আমি দুখিত যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই মৃত্যুবৰণ কৰিল। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰশাসনক জনাইছিল? না আমি বৰপেটা আৰক্ষী চকী ছাৰক আইচি ছাৰক জনাইছোঁ আৰু আমাৰ কলগাছী চাৰ্কল অফিচাৰক জনাইছোঁ। প্ৰশাসনৰ পৰা কোনে উপস্থিত? প্ৰশাসনৰ পৰা কলগাছী বৰপেটা আইচি ছাৰ আহি পাইছে ইয়াতে ফিল্ডত। कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य व केंद्र सरकार जहां प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्तागण हर रोज पत्रकार सम्मेलन के जरिए वर्तमान हालात के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर सुमन चौधरी ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और लोगों को जागरूक रहने का तथा कई क्षेत्रों में भयभीत न होने के लिए अपील भी की। কাছাড় জেলায় এখন পর্যন্ত পাওয়া খবর মতে সর্বমোট 27 মানে 27 জন পজিটিভ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে 11 জনকে পাওয়া গেছে অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ আর বাকিদেরকে সবাইকে আরটিপিসিআর টেস্টে পজিটিভ পাওয়া গেছে। এই 27 জনের মধ্যে 6 জন আসাম রাইফেলসের জওয়ান আছেন, একজন আমাদের এসএমজেড সিভিল হাসপাতালের ডাক্তার আছেন, একজন পুলিশ অফিসার আছেন সদর থানার, তাছাড়া 8 দিনের একটি শিশুও আছে শিলচর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। তো সেগুলো মিলিয়ে সর্বমোট 27 জন। এখনও কয়েক স্লটের রেজাল্ট আসা বাকি আছে, তো সেই নাম্বারটা বাড়তে পারে। আজকে নতুন একটা গাইডলাইন সংযোজন হয়েছে যে আগে 14 দিনের কোয়ারেন্টাইন দেওয়া হতো,
কিন্তু এখন থেকে 7 দিনের কোয়ারেন্টাইন দেওয়া হবে। যদি পজিটিভ পেশেন্ট ঘরে ফিরে আসে তাকে 7 দিন কোয়ারেন্টাইন করা হবে, বা বাইরে থেকে যদি কেউ আসেন তাকেও 7 দিন 14 দিনের জায়গায় 7 দিন কোয়ারেন্টাইন করা হবে। তো সেটা আমরা আগামীকাল থেকে আমরা শুরু করব। তো এখন পর্যন্ত এতটুকুই। आने वाले विधानसभा चुनाव में हाइलाकांदी क्षेत्र या फिर काटीचोरा क्षेत्र से विधायक के पद का चुनाव खेलने के लिए इस क्षेत्र में कई लोग उम्मीदवार हैं। इसी दौरान करीमगंज के सांसद किपन आत्माला के लाला ब्लॉक सभापति चौधरी चरण गौड़ ने भी अपना इच्छा जाहिर किया है। उनका कहना है कि अगर आम जनता चाहते हैं, अगर दल उन्हें टिकट प्रदान करता है तो वे हाइलाकांदी क्षेत्र या फिर काटीचोरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को सामने रख हिंदी भाषी योग्य उम्मीदवार के रूप में वे भाजपा दल की ओर से टिकट की मांग रखेंगे। जिला व राज्य स्तर के कार्यकर्तागण अगर उनको सहयोग करते हैं, उनकी कृपादृष्टि उन पर बनी रहती है, तो वे विधायक पद पर अपना चुनाव लड़ेंगे। अपनी मर्जी के बारे में उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कई सवालों के जवाब दिए और आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों की आशीर्वाद व सहयोगिता बरकरार रखे जाने के लिए लोगों से अपील किया। हाईकमान तथा दल के सिद्धांत पर ही उनका सिद्धांत बनेगा, इस बात की भी उन्होंने विस्तारित जानकारी दी। একটা আদর্শবাদী দল, যেটোত আমি বিজেপি মই টিকেট বিচাৰিলে যে টিকেট পাম এনেকা কথা নাই। দলে যাক ভাল পায়, ৰাইজে যাক ভাল পায়, আমি ভাবোঁ দলেও তাক ভাল পাব, টিকেট দিব। আমাৰ ব্যক্তিগত সে নাই। আমি এটা কথা আপোনাৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি আজি বহুত বছৰ হৈ গ'ল, আমি বাগানী মানুহ যে আছি, আমি বিশেষ কৰি আমি টি গাৰ্ডেন বিলংছ টু টি গাৰ্ডেন্স কমিউনিটিজ। আমি এইবাৰ ভাবিছোঁ যে আমাৰ দলেও আমি অনুৰোধ ৰাখিম, আমাৰ দলৰ হাইকমাণ্ড আমাৰ MP ডাঙৰীয়া আছে যে তেখেতক আমাৰ দিছে। আমি দলৰ তো আগতে ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমি এজন বাগানী মানুহ, আমি হিন্দীভাষী মানুহ আজি পাইছোঁ এজন MP। তো আমি ভাবোঁ যে আমাৰ 3খন সিটৰ মধ্যত এটা সিট আমি ভাবোঁ আমাৰ জিলা কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিৰ উচ্চস্তৰীয় কাৰ্যকৰ্তা, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়া, আমাৰ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট, আমাৰ নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট সকলে আমাৰ বাগানৰ মানুহক অলপ পিছপৰা মানুহ আমি যদি ভাবে যে এটা সিট যদি দিলে আমাৰ ভাল হয়, তো মই ভাবোঁ আমি নহয়, যাক যদি ৰাইজে বিচাৰে তাক দিলে ভাল। মানে আমাৰ এইটো কোৱা ৰাজনীতি এতিয়া। আচ্ছা, আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ কাটলিচৰা যিবিলাক সমষ্টি আছে, এই সমষ্টি আমাৰ যিবিলাক ৰাইজ আছে, ৰাইজে মানে আলোচনা কৰি আছে আপোনাক লৈ যে আপুনি আগন্তুক 2021 নিৰ্বাচন আহি আছে, এতিয়া আপুনি বিজেপি দলৰ পৰা টিকেট পাইছে। তো এই বিষয়ে মানে আপুনি কি মানে টিকেটৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'লোঁ আপোনাক আগত, বিজেপি যিটো দল, এইটো দলত যাক ভাল বুজে যে কাৰ্যকৰ্তা, আমি দলৰ এটা কৰ্মী, আমি দলৰ এটা কাৰ্যকৰ্তা, আমি কাজ কৰি যাওঁ। যদি ৰাইজে ভাল পায়, আমাৰ দলে যদি ভাল পায়, মোক টিকেট দিব। আমাৰ যদি MP আছে, আমাৰ বাকী মিনিষ্টাৰ, আমাৰ পৰিমল দা আছে, সকলোৱে আমাৰ ৰাজীৱ দা আছে, সকলোৱে যদি বিচাৰে যে না ভাল যদি হয় মোক দিব। মইতো বিচাৰিম যে আমাক দিলে ভাল, কিন্তু আজি পাৰ্টীয়ে যাক বিচাৰিব মই ভাবোঁ তাকেতো ভাল হ'ব, ৰাইজে যাক বিচাৰিব। তো আমি এটা কথাই অনুৰোধ ৰাখিম, মই কৈছোঁ আপোনাক যে আপোনাৰ জৰিয়তে যে আমাৰ বাগানৰ মানুহ, আমাৰ হিন্দীভাষী মানুহ যদি এটা টিকেট দিয়ে, মই ভাবোঁ ভাল হ'ব। এই টিকেটৰ ক্ষেত্ৰত কোনে হয় এতিয়াতো আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব, আপোনালোকে ভাবিব যে ফিল্ডত কাৰ কথা হৈ আছে, কোনে ভাবিছে, কাৰ কথা কৈছে, কাৰ মাত আছে, এইটোলৈকে আপোনাক ভাবিব। আচ্ছা, আৰু আমাৰ হাইলাকান্দিত যে আপুনি যে আমাৰ কেন্দ্ৰ আছে আপোনাৰ বিজেপি চৰকাৰ আৰু অসমও আছে বিজেপি চৰকাৰ, আৰু হাইলাকান্দিত 3জন AID বিধায়ক আছে। AID বিধায়ক 3জন মানে আপোনাৰ সমষ্টি উন্নয়নমূলক কাজকর্ম মানে আপনার কি আছে যে বাস্তবায়িত হচ্ছে? সরকারের আজি যে নীতি আছে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, এই নীতিত তো কাক কম দিয়া নাই, কোনো ফান্ড কম দিয়া নাই, কিন্তু যে হারে উন্নয়ন হব লাগিছিল উন্নয়নটো হোৱা নাই। আজি দুর্নীতি আপুনি চাওক যে আজি আমাৰ সরকারের ওপৰত আহিছে, কিন্তু আজি কেলেংকাৰী কোনে কৰিছে আপোনালোকে ভালে জানে। আজি আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ কেলেংকাৰী কোনে কৰি আছে এটা কৈ দিওঁ। মই লালা ব্লকৰ দায়িত্বত মই আছোঁ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে, আৰু গোটেই অফিচবিলাকত যি আছে কাজ কাম দাদাৰ মই চাওঁ। আমাৰ এজন আছে আমাৰ দাদা কল্যাণ দা, ইয়াতে চাই থাকে। কথা হ'ল যে প্ৰথমে আপোনালোকে এমপিক নাপায় বা এমপিক পায় যি বিষয়টো, আজি আপুনি জানে ইলেকশ্যন জিতাৰ পিছত যি ফাণ্ড থাকে আপোনালোকে জানে, 2 বছৰৰ ফাণ্ডটো আপোনালোকে ভালকৈ জানে যে 2 বছৰৰ ফাণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে লৈ গ'ল। তাৰপিছত তাৰ দৰমহাৰ যে পইচাটো, দৰমহাৰ পইচাটোৰ এটা পাৰ্চেণ্ট কাটি লৈ যায়, নিয়াৰ এবাউট 60,000 প্লাছ। তো এই যে পইচাবিলাক যদি আজি নিজৰ দৰমহাৰ পৰা দিব লাগিছে, আজি ৰাইজৰ ওচৰত আহে না, যদি কথাটো হয় বেয়া কথা। আজি প্ৰত্যেকখন আপোনাৰ ইয়াতে আছে আমাৰ মিটিং হল,
হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিমগঞ্জ আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চায়ে থাকে গৈ থাকে, কিন্তু আজি ৰাইজৰ ওচৰত আহিলে এটা আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰো প্ৰব্লেম আছে। যদি ৰাইজৰ মিটিং কৰে তেতিয়া ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰো প্ৰব্লেম হৈ যাব। আজি কালি আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব যে আপুনি সাংসদ হৈ এনেকৈ কিমান গেদাৰিং কৰি আজি আপুনি ক'ভিডক হেৰি কৰিছে, যি ৰুল আছে ভাইলেট কৰিছে। এইকাৰণে দাদাৰ ওচৰত আমাৰ MP ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত যি মানুহে গৈ আছে তাৰ নিজৰ কামখিনি হৈ আছে, কিন্তু ফাণ্ডৰ কথা যিটো আছে আপোনালোকে বিচাৰিছে, ফাণ্ডটো একো নাই এতিয়া, গভৰ্ণমেণ্টে একো ফাণ্ড দিয়া নাই এতিয়া। ফাণ্ডটো যেতিয়া আহিব কামটো কৰিব আৰু ৰাইজৰ ওচৰতো যাম, আৰু যদি কোনো মানুহ খুব থাকে মই যাম, নিজে ব্যক্তিগত হিচাপে যাম, যদি কিবা আছে অসুবিধা আছে মই যাম, গৈ যি প্ৰব্লেম আছে মই সলভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। 24 जुलाई देर रात को बोड़कोला विधानसभा केंद्र के अधीन पुटीचोड़ा गांव के रहने वाले रबीजुल इस्लाम नाम के व्यक्ति के घर में रात करीब 2 बजे कुछ दुष्कृतिकारियों ने तेज धार वाले हथियार लेकर घर में घुस गए और कार्यकर्ताओं को मारपीट किया, डराया धमकाया और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को लेकर एक FIR तो दर्ज किया गया है, लेकिन इसी दौरान लगातार इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को जानकारी दी जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर नहीं पहुंचने का आरोप परिवार सदस्यों ने लगाया है। सूत्रों का कहना है कि जमीन जायदाद के कुछ मुद्दे को लेकर कुछ दुष्कृतिकारी इन दिनों इलाके के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और रबीजुल के परिवार सदस्यों के ऊपर भी हावी हो रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन के पास सहयोग किए जाने के बाद भी कोई भी सहयोग न मिलने पर आखिरकार पुलिस प्रशासन की गतिविधि पर आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है। इस संदर्भ में रबीजुल के परिवार सदस्यों ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। एक FIR बोड़कोला थाने में दर्ज तो किया गया है, जिनमें अल्ताफ हुसैन मजूमदार, कलामुद्दीन लश्कर, सिद्दीक अली, तफज्जुल अली, छबीर लश्कर, सुजाई मियां व दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। सूत्रों के अनुसार गैर जिम्मेदाराना तौर पे अपने बाहुबल के जरिए इस महिला की निचले स्तर के आवास गृह की इलाका पूरी तरह अपने कब्जे में दुष्कृतिकारी कर रखे हैं और जायदाद तथा जमीन के मुद्दे को तथा मसले को लेकर इन दिनों कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। मेरा नाम मीनारा बेगम बोरबैया, चैनल हरम नागा। मैं विजयपुर गांव का हूँ, मेरा पति यहाँ का है। कल 24 रात को मेरा घर में बहुत सारा आदमी हथियार लेके आगे मेरा घर में कैरव कर लिया, तो मैं मेरा पति को उठाया, मैं हम लोग के घर में ऐसे आदमी घुस गया, तो मेरा पति ने मदद के लिए पुलिस को मांगा। पुलिस को बोला मेरा घर में कोई ऐसे घुस रहा है, आप लोग थोड़ा मदद करो। तो पुलिस ने बोला सुबह में आएगी, FIR दर्ज करो, सुबह में हम लोग आएगा। और तो कुछ मदद नहीं मिला। अभी तक जो हथियार लेके आदमी घुसा हुआ है, अभी तक मेरा सेलेब के घर का अंदर में बैठा हुआ है, हम लोग ऊपर में है और नीचे भी नहीं उतर सक रहा है। पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रहा है, तो शाम तरह में मैंने FIR दर्ज किया और अभी तक कोई मदद नहीं मिला। तो क्या करूँ, वो लोग बार बार मेरे साथ में ऐसे अटैक कर रहा है। मैं नागा विदेशी है इसीलिए न क्या कुछ मदद नहीं मिल रहा है, तो क्या करूँ, आप लोग भी कहिए। आपका पुलिस स्टेशन कहाँ से? बोड़कोला। बोड़कोला यहाँ से कितना दूर? यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। सिलचर के सिगुना क्षेत्र में स्थित सिलचर खुदरा व्यवसायी समिति के कार्यकर्ताओं की जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उसे वापस प्रदान किए जाने के मांग पर जिला प्रशासन के समक्ष सिलचर खुदरा व्यवसायी समिति के कार्यकर्ताओं ने एक स्मारक लिपि प्रदान किया। स्मारक लिपि प्रदान किए जाने के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जिला प्रशासन, राज्य व केंद्र सरकार बेकार युवक युवती तथा सिलचर खुदरा व्यवसायी समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए इस मार्केट कॉम्प्लेक्स को उनके हवाले नहीं करता है तो वे लोग आत्मदाह पर उतराएंगे। लगातार सरकार के निर्देश पर कई बार आत्मदाह से परे रहने का सिद्धांत तो लिया गया, लेकिन प्रशासन कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। अपनी मांगों की आपूर्ति के उद्देश्य को सामने रख कार्यकर्ताओं ने दिन स्मारक लिपि जिला उपायुक्त को प्रदान किया। गौरतलब है कि इस मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से सिलचर खुदरा व्यवसायी समिति के कार्यकर्तागण जिला प्रशासन तथा राज्य व केंद्र स्तर के सभी सरकारी, गैर सरकारी तथा राजनेता, विधायकों के समक्ष आवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन कोई इनका सुनने वाला नहीं है। बहरहाल बेकार युवा वर्ग का क्या होगा, इस बात पर लोग सवालिया निशान जहां लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर संगठन कार्यकर्तागण अपनी आत्मदाह की वारदात को अंजाम दे जाने में जल्द से जल्द कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। তার আগে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার সময়ে একটা অসুস্থ হলে ঘরে বসে জিএনআরসি টেলি হেল্প অ্যাপ যোজনা ডাক্তারদের সঙ্গে ভিডিও কলে ডাক্তার দেখান ও কথা বলুন এবং সাইকেলে ব্রাহ্মণ হোমিও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করুন। দেশের জনগণ বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে
যেহেতু বেশিরভাগ সরকারি হাসপাতাল করোনা মহামারীর জন্য অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসা প্রায় বন্ধ করে রেখেছেন এবং ডাক্তারদেরও বেশিরভাগ করোনা মহামারীর জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এই রূপ দেওয়া যায় আমাদের গ্রামের বিশেষভাবে যারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে সাহায্য করার জন্য। পাশাপাশি বর্তমান যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র যে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের গরিব জনসাধারণই আজকে চিকিৎসা সেবার থেকে বঞ্চিত তা নয়। আমরা দেখেছি পত্রপত্রিকায় যে অতি ইদানিংকালে বিনা চিকিৎসাতে প্রচুর চেষ্টা করেছেন, পয়সা ছিল কিন্তু বিনা চিকিৎসাতে শেষ পর্যন্ত পরলোক গমন করেছেন এই করোনার পিরিয়ডে। সুতরাং আজকের এই যে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিষেবার অভিযান, এতে সমাজকে সুস্থ এবং সুন্দর করার ক্ষেত্রে এক সহায়ক कार्यसूची होगी से विश्वास रखे। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ। রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে HSLC উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে, আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचार को अगले चरण में। कछार जिले के उधारबंद विधानसभा केंद्र के झापीरबंद इलाके से लगभग 11 फुट लंबा एक अजगर सांप को पकड़ा गया। इस अजगर सांप के पकड़े जाने पर गांव के लोगों में काफी उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। सूत्रों के अनुसार इलाके के एक टीले के ऊपर कुछ पक्षियों द्वारा इस क्षेत्र में शोर किए जाने पर जब नीचे से लोग ऊपर पहुंचे तो इस अजगर को देखा। उसी दौरान लोगों ने उसे बांध लिया। बाद में इस सांप को देखने के लिए गांव के लोगों में भीड़ इकट्ठा हुआ। वन विभाग के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सांप को वन विभाग के हवाले कर दिया गया। वन विभाग के फॉरेस्ट ऑफिसर कमलेंदु दास व दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर उनके हवाले कर बोड़ाइल पहाड़ के जंगलों में सांप को छोड़ दिया गया। बहरहाल इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बकरी तथा दूसरे गृहपालित जानवरों को गायब होते देखा गया है। लोगों का मानना है कि यही अजगर सांप इन जानवरों को अक्सर खा जाया करता था। बहरहाल इस सांप के पकड़े जाने पर गांव के लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल बना हुआ है। আমার নাম জিয়াউদ্দিন লস্কর। আমার আজ সকালে অনুমানিক 9:30টার সময় আমার একটা মুরগি বাচ্চা আলা চিল্লার উপরে আসলো, শব্দ হয়ে যায়, যা দেখি কাছে ধরিল। বাচ্চা তো ঢাকা আমরা উঠে চিন্তা দিয়েছে উঠাটা আমরা বসে লাগাই। আমরা 2-3 চাষা বাড়ির আমার পাটিদারে লিয়া গেল বসে লাগাই খবর করার পরে তারা আইয়া অজগর না থাকলে অজগর নেই। আর যোগ একটা ছাগল খাইছে ধরো প্রায় ওই 15 দিন আগে। রাস্তা হইল গিয়া 11 ফুট টাইপ কম 11 আমরা মারিছি ফরেস্টে গেল। হ্যাঁ বাজে ফরেস্টার খবর করছে, তারা আইয়া লিয়া গেছে। এটা কি তার একটা মুরগি ধরছে আজকে, ওগুলো ধরা যাবো ধরলে আবার 15 দিন আগে একটা ছাগল বাচ্চা। धोलाई विधानसभा केंद्र में निजी संगठन बिंग एनजीओ के उद्योग से लोगों के बीच मास्क व सैनिटाइजर वितरण किया गया। कई क्षेत्र में लोगों को सैनिटाइजर वितरण किए जाने के साथ साथ दुकान तथा आवासीय क्षेत्र के घर व आम लोगों के बीच सैनिटाइजर भी वितरण किए गए। राह चलते लोगों को भी मास्क वितरण करते संस्थान कार्यकर्ताओं को देखा गया। बाद में अपने उद्देश्य को सामने रख कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य भी पेश किए। उनका कहना था कि कोविड वायरस के रोकथाम के लिए संस्थान कार्यकर्तागण ये कदम उठा रहे हैं।
আমাদের সংস্থা বিং ইউনিটের পক্ষ থেকে আজ আমরা বাগাবাজার অঞ্চলে কিছু লোকের মধ্যে নাগরিকের মধ্যে মাস্ক বন্টন অনুষ্ঠান করব এবং বিগত কিছুদিন থেকে ধলাইয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা মাস্ক বন্টন অনুষ্ঠান অব্যাহত রেখেছি এবং এটি আগামী দিনেও থাকবে। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন বাগা শান্তি ক্লাবের আমির হোসেন লস্কর মহাশয় এবং স্থানীয় গ্রুপ সদস্য আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন। ওনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং ধন্যবাদ জানাই ওনাদেরকে আমাদেরকে আজ সহযোগিতা করার জন্য। सिलचर सदर थाने के ओसी ऋतुमणि गोस्वामी को भी कोविड-19 के शिकार होने पर लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। बहरहाल उनका इलाज तो चल रहा है, लेकिन लोगों का उत्सुकता है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि दिन रात एक कर अपनी ड्यूटी निभाने वाले अनोखा व्यक्तित्व ऋतुमणि गोस्वामी के एकाएक कोविड-19 के शिकार हो जाने पर सिलचर शहर के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग सकता है। बहरहाल उनके अनुभवी सभी अनुगामी लोग जल्द से जल्द उनके सुस्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं। धोलाई विधानसभा केंद्र के रांगामाटी क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर ड्रग्स समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि धोलाई सहित आसपास के इलाके में ड्रग्स के व्यापार जोरों पर चल रहे हैं और इस क्षेत्र में इस युवक को गिरफ्तार किए जाने पर बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी की उम्मीद लोग जता रहे हैं। गौरतलब है कि धोलाई विधानसभा केंद्र के ग्रामीण प्रत्यंत इलाकों से लेकर हर एक क्षेत्र में ड्रग्स का काले व्यापार जोरों पर चल रहा है। दूसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान शनिवार को सिलचर शहर के साथ साथ कच्छा जिले के विभिन्न क्षेत्र में राजमार्ग लगभग खाली दिखाई दिया। कई क्षेत्र में हाथों गिने वाहन चलते दिखाई गए, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटते हुए भी देखे गए। बहरहाल लॉकडाउन के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त होते देखा जा रहा है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरपेटा जिले के कोलागाछिया थाने के अंतर्गत बरबीटा क्षेत्र में पानी में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। इलाके में बाढ़ की स्थिति के चलते लोगों का जीना हो रहा है दूभर। करीमगंज के सांसद की बात माना कि लाला ब्लॉक प्रतिनिधि चौधरी चरण गौड़ द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव में काटी चौड़ा क्षेत्र से चुनाव खेलने की देखी जा रही है तैयारी। आम जनता चाहे तो बन सकते हैं विधायक। बोरफुला थाने के अंतर्गत कुटीचौड़ा गांव में दुष्कृतिकारियों के हमले के दौरान पुलिस को जानकारी दिए जाने पर भी पुलिस प्रशासन न सहयोगिता करने पर व्यक्त किया गया क्षोभ। महिला ने जताई नाराजगी।
सिलचर खुदरा व्यवसायी समिति के कार्यकर्ताओं ने सिकुना क्षेत्र में अपनी जमीन वापसी को लेकर जिला उपायुक्त को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कार्रवाई न होने पर की जाएगी आत्मदाह। उदारवन विधानसभा केंद्र के झापीरवन क्षेत्र से गांव के लोगों ने जब्त किया एक अजगर को। वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने किया अपने हवाले। अब तक की पराग वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।